Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 3. Before we start our presentation, let me introduce the member of the group. The first member is myself. My name is Elma Dwita Bujilestari, and then Tri Bunga Lestari, Tita Angun Cahanaya, and Fidlia Akrima. We will present about goals and objectives. The first is goals. Goals are statements of educational intention which are more specific than aims. Goals may encompass an entire program, subject area, or multiple levels. They may be in more specific behavioral terms. Goals adalah pernyataan niat pendidikan yang lebih spesifik daripada tujuan. Goals juga dapat mencakup secara luas program, materi pelajaran, atau beberapa tingkat kelas. Mereka mungkin dalam istilah perilaku yang lebih spesifik. Second, objective. Objectives are usually specific statements of educational intention which delineate either general or specific outcomes. Objektif biasanya merupakan pernyataan khusus dari niat pendidikan yang menggambarkan hasil umum atau khusus. Third, comparison of goals and objective. Goals. Number 1, broad generalized statement about what is to be learned. Pernyataan secara sempit tentang apa yang harus dipelajari. Number 2, general intention, maksud umum. Number 3, intangible, tidak berwujud. Number 4, abstract atau abstrak. Number 5, cannot be validated, tidak dapat divalidasi. Number 6, define before analysis, ditetapkan sebelum analisis. Number 7, written before objective, ditulis sebelum tujuan. And objective, narrow, specific statement about what is to be learned and performed. Pernyataan secara luas tentang apa yang harus dipelajari dan tentang apa yang harus dilakukan. Number 2, precise intention, maksud secara tepat. Tangible atau berwujud. Concrete atau concrete. Number 5, can be validated or measured, dapat divalidasi atau dapat kita ketahui. Number 6, written after analysis, ditulis setelah analisis. Number 7, prepare before instruction in design, persiapkan sebelum instruksi desain. Okay, there is for me. The next presentation will be presented by Tri Bunga Lestari. This is the learning stage. Before doing learning, we should know the learning objective first, what student will do. After that, we apply the teaching method. What method is suitable to convey this knowledge to student. And the last, assessment. This assessment can be a test, exam, or project. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, hendaknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Apa sih yang akan siswa lakukan? Setelah itu kita menerapkan metode pembelajaran, metode pengajaran, metode apa yang cocok untuk menyampaikan materi tersebut kepada siswa. Dan yang terakhir, penilaian. Penilaian ini, assessment, dapat berupa tes, ujian, atau project. Learning objective and assessment must be in harmony, because if the assessment is not aligned with learning goals or instructional strategies, it can damage student motivation and learning. Jadi, tujuan pembelajaran dan penilaian harus selaras, begitupun sebaliknya. Karena jika penilaian tidak selaras dengan tujuan pembelajaran atau strategi instruksionalnya, hal itu dapat merusak motivasi dan pembelajaran siswa. For example, your goal is for students to learn to apply
analytical skills, but your assessment measures only factual memory. As a result, students under analytical skills and become frustrated that exams don't measure what they learn. Tujuan pembelajarannya misalnya agar siswa belajar menerapkan keterampilan analitis, tetapi pada penilaiannya hanya mengukur ingatan faktual. Kemudian akibatnya siswa mengasah keterampilan analitis mereka menjadi frustasi karena ujian tidak mengukur apa yang mereka pelajari. Okay, next, the importance of making objectives are as follows. Why are goals and objectives important? First, it provides some basis and guidance for the selection of instructional content and procedure. Jadi tujuan itu memberi beberapa dasar dan panduan untuk pemilihan konten instruksional dan prosedur. And second, it helps in evaluation the success of the instruction. Tujuan membantu dalam mengevaluasi keberhasilan instruksi. In the last, it helps the student organize his or her efforts to accomplish the intent of the instruction. Jadi tujuan membantu siswa mengatur usahanya untuk mencapai maksud dari instruksi. Okay, this is my presentation. Thank you.